आज ब्लॉग वीडियो को आपण मानक स्वागत। चलो भाई देखिए आज जेहेतु शनिवार अच्छी रूम रे अच्छी माछ तरकारी केमती कौन माछ तरकारी अच्छी चलो फास्ट लास्ट देखा। माछ तो पूरा गोला हो रखाई हलदी लुण जहाँ सब दिया हुए सब गोला हो रखाई देख आउटे कड़े भी पड़ जाए उठेदवा टे तो भाई अधिक दिखाई से भलसे सुविधा होनी हमको नौटापी देख तार नौटी गला ठीक से आराम से देख भाई साइड तो भात बस दुईटा चूल्हा जेहेतु आम भुवनेश्वर रोचु दुईटा चूल्हा अच्छे आम रूम रे देख से गोटे भात बस गोटे मछटा हो तरकारीटा माछ बर्तमान तो छणा चलती झोल हम और देख भाई से आम बेसीनटा अच्छी से आक्वागार्ड से आम बाथरूम है ठीक अच्छे आम झरकाटा जो गरम गैसटा जावाई बाहर झरका गोटे अच्छी ये आपण मैंने भाई कौ जगार सब रोच कमेंट कर आ भाई आम तो भुवनेश्वर अच्छु आपने जानते कारण मुझे लाइव स्ट्रीम भी करे आ भाई भुवनेश्वर गैसटा भाई बर्तमान 3500 टଙ୍କା गैसटा भुवनेश्वर में 15 किलोटा 3500 टଙ୍କା भाई कौन कर रोच मैंने कि खाइबा पड़ो आ देख चलो मुझे देखा आज भाई मो रोसे बाड़ी नहीं भाई छोट भाई का रोसे बाड़ी कि सी तो करें मुझे सहयोग कर ठीक अच्छे ये भाई आम रोसे बाड़ी थी सी तो करें आसिक मुझे कर सेपटे तो आम माछ छणा चलती बर्तमान चलो मछटा तो मुझे उठे देखिपार मछटा को भाई मुझे उठे देखिपे टे समय पर हो चलो बर्तमान छोट भाई को आम कह सी पिज फियाज सब काट रेडी कर भाई सब आमर अदा आसरी अदा पिज रसुण सब तरकारी करने आसरी देख भाई तो पूरा काटुची मन ध्यान देगी पिज कटा चलती देख भाई पिज पर अदा कटा छेचा जापर अदा रसुण छेचा जा कारण पेस्ट तो ना आम पेस्ट यूज करूँ से आम देसी खाद्य करें पिज रसुण देख ये अल्प हम कटा है भाई बर्तमान ये आम मछटा को बाहर करदे देखा सुविधा हो कि ना ये भाई कारण यहाँ धरियाटा भाई देख ना ना कि से भलसे होनी आसुनी माछ गुड़ाक गला भाई देख धरिया किसी ना ना से कष्ट हो भलसे छणा हो पारे तो चलो बर्तमान ना आउ 2-3टा पीस पकईदेवा देख 4 पीस बर्तन पड़गला कि समय पुणी रहीगला माछ लाल है पुणी उठेदेवा भाई आम भातटा पूरा रेडी देखिए मुझे गाँ गहल पूरा चांबुड़ी की धरदेनी भातटा कौन अच्छी कि टाणुआ अच्छी सेमती पूरा करदे मैंने जानीदेवी ना भात हो जाए बर्तमान आम भाई भात को गाड़े है ठीक अच्छे चलो देखा भाई आम के गाड़ी भातटा भाई बर्तमान गामछा गोटे आनले ढाकुणी देले भात गुड़ा गाड़ी देना देख भाई कारण जेहेतु आम 14-15 जन रोचे से बड़ हाँडी कराई भातटा भाई आम टेकी बाहर ना देख हाँ आपण मैंने मेस रही जानी आम 12-13 जन रोचु से बड़ हाँडी बस कारण आम 2 टाइम भाई रोषे हो सका थे सरी बेलार थे रोषे हो सन्धार थे बेलार रोषे हो जहाँ खाऊ रोचे पखा दौचु पुणी राति जहाँ खाऊ रोचे पखा दौचु पुणी सका से पखाटा आम खाऊ मैंने डेली 2 टाइम रोषे होमर है ठीक अच्छे चलो सी बर्तमान ना भात गाड़ी आम भातटा गाड़ू कौन करा कारण भाई जब आप भुवनेश्वर रोचे एमती निहाती हम सर जगह बहुत सर्टेज है कारण आम जमी गाँव में बारी थाए बगीचा थाए से भात गाड़ीदेव कि रोसे रूम में गाड़ीदेव कि भुवनेश्वर सेमती ना जदि आप गोटे रूम नहीं से बाथरूम में भात भात गाड़े नल तो भात छाणी बाथरूम ही पेज पकड़े आ बाहर जाइए पकई पारे जगह एत सर्ट ना बुझिपारे कि नहीं
ଆଉ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଦେଖ ଭାଇ ଗରମ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ହେଉଛି ସେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ ମାଛ ଝୋଳଟା କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ସେଠି ଆଳୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଭାଇ ଆମର ଆଳୁ କାଟୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖ। କେତେଟା ଆଳୁ କାଟୁଛ? 6ଟା। ଠିକ୍ 11 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 6ଟା ଆଳୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା? ଠିକ୍ ଆଳୁ କାଟିକି ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବା ଆମେ ତେଲରେ ତାପରେ ତରକାରୀ ପୁଣି ବସେଇବା ରେଡ଼ି କରିବା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଭାଇ କେହି ଛେଚୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଆଗ ସବୁ ଛେଚନ୍ତି ଅଦା ରସୁଣ। ଆଉ ଭାଇ କେହି ଛେଚୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖେଇଦେବି ଭାଇ ଆମର ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛୁ ହେଲା। ଦେଖ ଭାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ମସଲାଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କରିଦେବା କ'ଣ ପାଇଁକି ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ସାଢ଼େ 1 2ଟା ବେଳେ ପିଲା ଆମ ଖାଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଏକାବେଳେ ଭାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିଆଜଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରନ୍ତିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ତେଲରେ ତାକୁ ଲାଲି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛୁ ଦେଖ ହେଲା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛୁ ତାପରେ ଟିକେ ମସଲାଟା ଲାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ସବୁ ପଡ଼େ ମାଛ ଝୋଳରେ ସେଇଟା ପକାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଏପଟେ ମାଛ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଏପଟେ ତାର ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେ ଆମର ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ମସଲା ଅଛି ବି ନା ଢାଳିଦେବା ୟାଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ମାଛ ଝୋଳରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମସଲା ପଡ଼େ ଦେଖ ଏଠାରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଅଛି ତାପରେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଅଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ମିଟ୍ ମସଲା ଅଛି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ମସଲା ଏଇନା ପକାଇଦେବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଖ ଭାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ସବୁ ପକାଇବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପକାଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା ପକାଇବା ଲିମିଟ୍ରେ ପକାଇବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ପଡ଼ିବା ମିଟ୍ ମସଲାଟା ପକାଇବା। ମିଟ୍ ମସଲା ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର କାଶ୍ମୀର ଚିଲିଟା। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ହେଇଗଲା। ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଆସିବ ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଆମେ ସବୁ ହେଇ ପକାଇଦେବା ମସଲା ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ପକାଇଦେବା। ହେଇଗଲା ତାକୁ ଟିକେ ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ନା ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ତାକୁ ଥାଳିରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ମସଲାଟାକୁ। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେଠି ପୁରା ନାଲି ହେଇଯିବ ମସଲାଟା। ତାପରେ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ହେଲା। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମସଲା ପୁରା ଲାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଆଳୁ ଯାହା ସିଝା ହେଇଥିଲା ସିଝା ଆଳୁକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଯେତିକି ଭାଇ ସିଝା ହେଇଛି ସବୁ ଆଳୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଏଇନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଆଳୁରେ ପୁରା ଯେମିତି ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଭିଜିଯିବ ମସଲାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବା ଲିମିଟ୍ରେ। ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ଭାଇ ମାଛ ଝୋଳ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଚାଲ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ତାପରେ ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ପକାଇଲେ ଟିକେ ବାସ୍ନାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଗରମ ମସଲା ଭାଇ ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉ ମାଛ ଝୋଳ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜିର ମାଛ ଝୋଳଟା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।